अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोयटा टाइम्स सां गॾु हाज़िर आहियां हकीम सेठार। नाज़रीन, अॼु असांजे प्रोग्राम में असांजो मोज़ज़ महिमान आहे बलूचिस्तान असेंबली अंदरि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जो पार्लियामानी लीडर ऐं सूबाई वज़ीर तालीम मोहतरम अब्दुर्रहीम ज़ियारतवाल साहब। असीं कोशिशि कंदासीं त पंहिंजे अॼोके प्रोग्राम में बलूचिस्तान में तइलीम जा जेके इशूज़ आहिनि, स्कूलनि जा इशूज़ आहिनि, मुलाज़िमनि जा इशूज़ आहिनि, ऐं उन खां अलावा जेको दहशतगर्दी जो जेका हवा हले थी, उन दहशतगर्दी दौरान बलूचिस्तान जे स्कूलनि में ॿारनि खे तहफ़ुज़ जे हवाले सां मजमूई तौर ते बलूचिस्तान जी जेका सियासी सूरत हाल आहे या मुल्क जी जेका सियासी सूरत हाल आहे उन ते तफ़सील सां गुफ़्तगू करे सघूं। अस्सलाम वालेकुम ज़ियारतवाल साहब। ज़ियारतवाल साहब, स्कूल खुल गए हैं, कोयटा में दहशतगर्दी का भी खतरा मौजूद है, तो इस हवाले से स्कूलों की सिक्योरिटी के हवाले से हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके सिंध टीवी का मशकूर हूँ कि आप हमारे सूबे की एजुकेशन की जो सूरत-ए-हाल है उसके बारे में हमारी गवर्नमेंट की काविशों को या उसके जो काम किया है उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं और हमारे सामीन को हमारी आवाज़ या हमारी जो काविशें हैं वो पहुँचाना चाह रहे हैं। इस पर मैं आपका मशकूर हूँ। पहली बात यह है कि दहशतगर्दी पूरे मुल्क में है और मुल्क का कोई हिस्सा इससे खाली नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम जिस जोन में रह रहे हैं ये एक मायने में कॉन्फ्लिक्ट जोन के तौर पे भी जाना जाता है और सिक्योरिटी के हवाले से जो काम हमें सौंपा गया है या जो सिक्योरिटी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियाँ हैं उन्होंने एक मायने में अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली है और जो सहूलियात या जिस तरीके से उन्होंने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देना है वो हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे सूबे से मुल्क से दहशतगर्दी का जिस तरीके से खात्मा मुमकिन हो उस पर हम जाएं। प्राइवेट स्कूल मालिकान जो हैं उन्होंने तो 10-10, 15-15 भी उनके गार्ड्स हैं, या जो बड़े प्राइवेट स्कूल हैं उनकी चौदीवारी भी जो है वो भी मजबूत है, लेकिन जो सरकारी स्कूल हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से खदशात मौजूद हैं कि कई ऐसे स्कूल हैं जिनको तो चौदीवारी भी नहीं है, तो वहाँ पे पुलिस का अगर एक एहलकार है या कोई लेडीज़ का एक एहलकार खड़ा हुआ है, तो इससे आप मुतमईन हैं कि ये सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर है? देखो, बात यह है कि गवर्नमेंट के तौर पे जो सिक्योरिटी हमें चाहिए, एक तो कोयटा शहर है और कोयटा शहर के अंदर भी मेरे ख्याल में कोई 86 हाई स्कूल है, फिर इसी तरीके से प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल है, फिर इस तरीके से आपके कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं। हम हद्दुल वसा जो हमारे पास फोर्स या सिक्योरिटी एजेंसियाँ जिनके पास जो तादाद है, हमने अपने तौर पे इसके लिए काम किया है। कैमरे कैसे लगाने हैं, क्या है क्या नहीं, तमाम चीज़ें बताई नहीं जाती, वो हम कर चुके हैं। अब इसके बावजूद भी अगर कोई होता है तो उसके वो नहीं किया जा सकता, रोकथाम नहीं की जा सकती। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ और कहता हूँ कि पिछले दौर में इससे पहले जिस तरीके से ऑर्डर की जो सूरत-ए-हाल थी, अब हमने एक महीने में कोयटा को कम्प्लीटली अमन दे दिया है। अब दहशतगर्दी के वाक़यात तो उसकी रोकथाम और जिस तरीके से वो हो रही है वो पूरे मुल्क में भी मुश्किल है, हमारे लिए भी मुश्किल है और सारी दुनिया के लिए मुश्किलात हैं। तो हमने अपने तौर पे जो कुछ करना था वो हमने किया है और मज़ीद कर रहे हैं। यानी माजी के मुकाबले में फिलडाट की अभी रिपोर्ट छपी है, माजी के मुकाबले में सूरत-ए-हाल तकरीबन 80% दुरुस्त हुई है। ज़ियारतवाल साहब, आप ये क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत ने कोयटा में अमन जो है वो बहाल किया है, लेकिन अमन बहाल करने में ज़्यादातर जो रोल हमें नज़र आ रहा है वो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जो इदारे हैं उनका, क्योंकि माजी में सिंध में वही हुकूमत में थी, वही पार्टी मतलब हुकूमत में पीपल्स पार्टी थी, उस हुकूमत में सिंध में दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाक़यात हो रहे थे, कराची में भत्ताखोरी थी, लेकिन
اب اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی ہی حکومت ہے، لیکن اب اس پہ کنٹرول ہے، تو ظاہر ہے اس میں فورسز کے جو ادارے ہیں ان کا کریڈٹ ہے. تو بلوچستان میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ سیکورٹی فورسز کے جو ادارے ہیں زیادہ تر جو کنٹریبیوشن ہے ان کا ہے، صوبائی حکومت اس کا صرف کریڈٹ لیتی ہے. حکیم بھائی، یہ بات جو آپ اس طریقے سے رکھ رہے ہیں میرے خیال میں یہ درست ہی نہیں ہے. ہم سے پہلے گورنمنٹ تھی اور یہ ایجنسیاں بھی ساری موجود تھی، لیکن یہ کام ایسا نہیں ہوا. سندھ کے حوالے سے فیڈرل کی جو ہماری ایجنسیاں ہیں، گورنمنٹ بدل گئی ہے، مرکز میں بھی بدلی ہے، صوبوں میں بھی بدلی ہے، سندھ کی اگر وہی حکومت ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی درجات اس حوالے سے تبدیل ہے. اور آپ بھی پورا ملک اور پورا کراچی، پورا سندھ اور ہمارا پورا صوبہ بھی محسوس کر رہا ہے کہ پچھلے دور کے مقابلے میں اب امن و امان کی صورتحال ٹھیک ہوئی ہے. یہ دعویٰ ہم نے نہیں کیا ہے کہ بالکل 100% ٹھیک ہوا ہے، اب بھی مشکلات ہیں اس حوالے سے، لیکن یہ ہماری صوبائی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ اور یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں یہ اس کے تحت کام کر رہی ہیں. یہ اس سے ماورا نہیں ہے. گورنمنٹ جس کی ہے اس کی گورنمنٹ ہے، باقی جتنے بھی ادارے ہیں اور اس کے جتنے بھی ملازمین ہیں یہ اس کے سب سروینٹ ہیں، یہ اس کے ملازم ہیں، یہ اس کے ماتحت کام کر رہے ہیں. تو جب اس کے ماتحت کام کر رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کا یہ ارادہ ہے کہ وہ امن و امان کو درست رکھنے، امن و امان کو ٹھیک کرنے. ہماری پہلی پرائرٹی بھی امن و امان تھی، دوسری پرائرٹی ہماری ایجوکیشن، تیسری پرائرٹی ہماری ہیلتھ. تو اس حوالے سے اگر اچیومنٹ ہوئی ہے تو وہ اچیومنٹ اس گورنمنٹ کا یہ ارادہ ہے. اس سے پہلے یہ گورنمنٹ تھی 2013 میں آپ نے دیکھا سر شام کوئٹہ شہر ویران ہو جاتا تھا، لیکن اب تو صورتحال نہیں ہے. زیارت اعظم مان لیا کہ آپ نے امن و امان کے حوالے سے بہتر اقدامات کیے ہیں، لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مستقل رہے گا؟ کیونکہ بلوچستان میں ایک نہیں بلکہ کئی ایسے ایشوز ہیں جن کی جو وجہ ہے یہ دہشت گردی ان کی وجہ بنتی ہے. تو مستقل بلوچستان میں امن و امان کے حوالے سے آپ کی حکومت کیا پلان کر رہی ہے؟ مستقل امن و امان کے حوالے سے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس وقت ہم ہیں، ہماری کوشش اور کاوش یہ ہے کہ ہم صوبے کو امن و امان دیں. اور امن و امان کے حوالے سے ایک سائڈ پہ دہشت گردی اور دہشت گردی کی آڑ میں پھر چوری، ڈکیتی، اغوا برائے دعویٰ، کرائمنل قسم کی مقبوضیں، یعنی مجرمانہ کارروائیاں لوگ کرتے تھے. ایک دہشت گردی ہے. دوسری جو اپنے آپ کو انسرجنسی کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، تیسری وہ ہے. اب گورنمنٹ کے طور پہ ہمارا یہ فرض ہے کہ چوری، ڈکیتی، اغوا برائے دعویٰ، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے ہم اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں. جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے، دہشت گردی یا دہشت گردانہ گروپوں پہ بھی گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ اس کو بھی کنٹرول کرے. اور جہاں تک انسرجنسی جو چل رہی ہے اس میں گورنمنٹ وفاقی اور صوبائی مذاکرات بھی کر رہی ہے، اور اگر اسٹیٹ کی یا گورنمنٹ کی ریٹ کو کہیں چیلنج کیا جاتا ہے تو وہاں پہ محدود علاقے میں آپریشن بھی کی جاتی ہے. یہ اس وقت جو طریقہ کار ہے جس کو اپنایا گیا ہے، جس کے ذریعے سے اس کی وہ ہو رہی ہے، وہ ہم کر رہے ہیں. باقی اس کے بعد کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ پھر آنے والی وقت کی اور اس کی حکومت پہ یہ منحصر ہوگی کہ وہ اس چیز کو کنٹینیو رکھتے ہیں، اس کا خاتمہ کرتے ہیں، اس کو جاری رکھتے ہیں. وہ تو پھر اس وقت کی بات ہوگی. ہم جب تک ہم ہوں گے، ہماری کوشش ہوگی کہ ہر حوالے سے ہمارا فرض یہ ہے کسی بھی گورنمنٹ کا کہ اپنے لوگوں کو سر و مال کی تحفظ دے، اور ہم کوشش کریں کہ وہ تحفظ کو دیں. زیارت صاحب، بلوچستان میں مستقل امن کے حوالے سے ایک طرف تو مذہبی جو شدت پسند تنظیمیں، ایک طرف تو ان کی کارروائیاں نظر آتی تھیں،
जो बहरहाल कम हुए हैं, लेकिन उसके अलावा जो नाराज बलोच रहनुमा थे उनसे बातचीत का भी जो एक अमल था वो भी शुरू हुआ। उसमें शुरू में तो संजीदगी हुई, लेकिन अब वो संजीदगी नजर नहीं आ रही। इस हवाले में जवाब आपसे लूंगा, लेकिन इस वक्त वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का। नाज़रीन, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जो असेंबली में पार्लियामानी अगवान मोहतरम अब्दुल ज़ियारत वाला सदर मौजूद है, पर वक्त थी वक्फे जो असा सदर वक्फे का प्रोग्राम कोटा टाइम में एक दफो बिहर भली कार ज़ियारत से बलूचिस्तान असेंबली ने एक करारदाद मुत्तफ़िका तौर पे मंजूर की कि बाहर बैठे हुए जो बलूच रहनुमा हैं वो दहशत गर्द हैं। उन्होंने मुत्तफ़िका तौर पे वो करारदाद मंजूर की। अब वज़ीर आला उस करारदाद को फॉलो करेंगे या वो अपनी हैसियत से बातचीत भी करेंगे? जहाँ तक करारदाद का ताल्लुक है जो असेंबली से पास हुई है, यानी गवर्नमेंट के रेट को चैलेंज करना, ये असखुद से एक मानी में दहशतगर्दी के ज़मरे में आती है। और बेगुनाह लोगों को मारना, बेगुनाह लोगों पे हाथ उठाना, हमारी तो कोशिश है कि मुज़ाकरात के ज़रिए से मसाइल का हल हो, और अगर कोई नहीं करना चाहेंगे फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियाँ अमन कायम करने के लिए वो मुतारिक हो जाती है, वो हरकत में आ जाती है, और वो हर हालत और सूरत में हम अमन कायम करके लोगों को दे रहे हैं और उस पर हम काम कर रहे हैं। ज़ियारत साहब, आप नहीं समझते कि इस करारदाद के पास होने के बाद जो मुज़ाकरात होंगे उन पे मनफी असरात पड़ेंगे? देखो, जो लोग यहाँ नहीं आए और जिनके साथ मुज़ाकरात होने हैं, उसमें बुनियादी तौर पे जो हमारी करारदाद है असेंबली की, उसमें करारदाद के हवाले से जिस तरीके से वो पास हुई है, ये उस रास्ते में रुकावट भी नहीं है, और न ही किसी ने इसको समझा है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। न करने और करने का इख्तियार जिनके पास है वो उन पे मुनहसर है। हमारी कोशिश ये होती है, इस वक्त हम गवर्नमेंट में हैं, गवर्नमेंट की हैसियत से हमारी कोशिश ये होगी कि हम मामलात को जो भी हो मुज़ाकरात के ज़रिए से हम उसको हल करें, या उसका हल मुज़ाकरात के ज़रिए से हो। हमारी कोशिश ये होती है। बाकी फिर मर्जी जो भी हैं, जहाँ भी हैं, उनकी होती है कि वो कौन सा रास्ता अपनाते हैं। ये भी कहा जाता है कि मौजूदा जो सूबाई हुकूमत में उसमें कुछ ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो इन मुज़ाकरात के हामी नहीं हैं, क्योंकि उनको ख़तरा है कि जब वो बाहर बैठे हुए आ जाएंगे तो उनकी जो सियासत है वो ख़त्म हो जाएगी। आपको ऐसा कुछ नज़र आता है? उसमें बुनियादी तौर पे वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हम मुज़ाकरात पे जा रहे हैं, तो वफाकी हुकूमत के फैसले की राह में हमारी सूबाई हुकूमत रुकावट या हाइल नहीं है। और जहाँ तक ये बात है कि जो आप कह रहे हैं कि हमारी वो चली जाएगी या ये चली जाएगी, देखो, सियासत, हुकूमत, सूबा, मुल्क अफराद व अशख़ास के लिए नहीं क्या रखा जा सकता। पॉलिसियाँ जो तरतीब दी जाती है वो मेरे आपके इंटरेस्ट, मफादात, दिलचस्पियों के अलावा तश्कील दी जाती हैं मजमूई सूरत-ए-हाल के हवाले से, तो वो अफराद व अशख़ास के लिए नहीं हुआ करती, और न ही अफराद व अशख़ास गवर्नमेंट की तमाम पॉलिसियों को चेंज कर सकते हैं या उसकी राह में रुकावट या कोई आर्डर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन मुश्किलात एक हवाले से हैं। अब उस मुश्किलात को कोई क्या नाम देता है, कोई किस तरीके से उसके एक्सप्लेनेशन करता है या उसके इंटरप्रिटेशन करता है, वो अपनी जगह पे। लेकिन गवर्नमेंट के तौर पे हमारी जो फैसले हैं, जो कुछ हुआ है, वफाक से जो कुछ हुआ है, और हम जिस तरीके से जा रहे हैं, वो हमने अपना रास्ता एक मानी में अपने रास्ते पे हम चल रहे हैं। न एक से मुतासिर होकर छोड़ रहे हैं, न दूसरे से मुतासिर होकर उसको परवान चढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है। ज़्यादातर साहब, बलूचिस्तान हुकूमत ने जो बलूचिस्तान पुरअमन पैकेज लाए, तो इस हवाले से जो भी अगर मुसल्ला
ہے اور وہ اپنا ہتھیار پھینک رہا ہے تو اس کو 5 سے 15 لاکھ روپے تک بھی دیے جاتے ہیں اور ان کو بنیادی سہولیات جو ہیں وہ بھی ملنی ہے اور اس کے علاوہ ان کو عام معافی بھی دی جائے گی. تو گویا جب یہ عام معافی ان کو دی جائے گی تو جو لوگ یہاں پہ ان کے ہتھیاروں کا ان کے جو نشانہ بنے ہیں تو ان لوگوں میں مایوسی نہیں پھیلے گی. آپ کی بات درست ہے. جس بھی کام پہ آپ جائیں گے, اب تک جو آپ سوالات کر رہے تھے اس کے معنی کچھ اور تھے, اب جو آپ سوالات کر رہے ہیں اس کے معنی کچھ اور ہیں. اس کے معنی ہے ابھی جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ چونکہ آپ لوگ مذاکرات نہ کریں کیونکہ لوگ مارے جا چکے ہیں یا لوگوں کے ساتھ ہوا ہے تو وہ ناراض ہو جائے. نہیں, ان لوگوں کا بھی موقف ہے نا. نہیں, موقف جس کا جو بھی ہو, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس مشکلات اور مسائل آ جاتے ہیں. مسائل اور مشکلات کی حل کا جو راستہ آپ ڈھونڈیں گے, نکالیں گے, مثال کے طور پہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. مثال, اگر کوئی ناراض بھی ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ جو ہوا ہے جس کو پیارے مارے گئے ہیں, ہمیں واقعتاً اس کا دکھ ہے, ہمیں اس کی تکلیف ہے, لیکن ہمارے پاس آپشنز نہیں ہے. اگر ہمارے پاس 10 آپشن ہوتے تو کہہ دیتے کہ اس آپشن کو چھوڑ کے اس آپشن کو اپناتے ہیں. ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ ایک یا تو ہم مذاکرات کریں گے یا جنگ کریں گے. تو مذاکرات اور جنگ میں ہم نے آج تک کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا ہے. جہاں پہ گورنمنٹ کی ریٹ چیلنج ہوئی ہے وہاں پہ چھوٹا موٹا آپریشن ہوا ہے, فورسز نے کیا ہے, لیکن ہم نے ایک معنی میں صوبے میں وہ آپریشن والا معاملہ شروع نہیں کیا ہے. تو وہ اس کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے ہم صوبے کی امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے پالیسیاں بنائی ہیں, بنا رہے ہیں اور اس پہ جا رہے ہیں. پھر تو سب سے بہتر یہی ہوگا کہ جس میں بہت کم نقصان ہے اس آپشن پہ عمل ہونا چاہیے. کوشش تو یہی ہوگی. دنیا میں ہر کسی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی مسائل آپ کے سامنے آ جاتے ہیں کم سے کم نقصان پہ اس کے حل کرنے کی طرف جب آپ جائیں گے تو یہی ایک معنی میں ہنر مندی کا, مہارت کا یہی ایک راستہ ہے اور وہ راستہ ہم نے اپنایا ہے اور اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس پہ جاری رہے گا. زیرت بال صاحب, لگ بھگ 1 سال کے قریب وقت ہو گیا کہ جو باہر بیٹھے ہوئے رہنما ان سے بات چیت کہیں نہ کہیں وقتاً بوقتاً ہوتی رہی ہے, تو اب تک کی کہاں تک پیش رفت ہوئی ہے؟ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ کام سونپا گیا تھا جب ڈاکٹر صاحب وزیر اعلیٰ تھے, اور ڈاکٹر صاحب کی باتیں آپ لوگوں نے میڈیا کے ذریعے سے جو سنی ہے, ہم بھی تقریباً اس سے زیادہ معلومات اس کی نہیں رکھتے ہیں. اور اس وقت جو وزیر اعلیٰ ہے اور وہ وزیر اعلیٰ جو ان کے ساتھ رابطوں میں یا ان کے جو رابطے ہیں انہوں نے بھی ہے سچ ہمیں تمام چیزوں سے باخبر نہیں رکھا ہے, کیونکہ یہ معاملہ نہایت ہی سنجیدہ ایک معنی میں سیریس معاملات ہے اور وقت سے پہلے جو باتیں آ جاتی ہیں تو اس کے اثرات پھر اچھے نہیں ہوتے ہیں. تو وہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں وہ میرے اور سب کے سامنے آ جائیں گے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو کام وزیر اعلیٰ کو سونپا گیا ہے وہ جس طریقے سے اس کو سمجھتا ہے ہمارے سامنے ایکسپلین کرنے, میڈیا کے سامنے ایکسپلین کرنے, یا اگر وہ نہیں سمجھتا کہ نہ میڈیا کے سامنے ایکسپلین کریں گے نہ کیبنٹ کے سامنے ایکسپلین کریں گے, تو ہم پھر اس کے ساتھ چونکہ معاملہ نہایت ہی سنجیدہ ہے تو ہم اس میں دخل نہیں ہوئے ہیں. زیارت وال صاحب, ہم واپس آئیں گے بلوچستان کے تعلیمی اداروں کے حوالے سے, چونکہ آپ کو ابھی نئی جو ہے وہ قلمدان دیا گیا ہے, تو آپ کے پاس کیا ترجیحات ہیں بلوچستان میں جو اسکول ہے, سرکاری اسکول ہے, ان کی حالت ذات جو ہے اس کو بہتر بنانے کے حوالے سے آپ کے پاس کیا ترجیحات ہیں؟ اسکولوں کے حوالے سے جو ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس ہے, ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جو مہینہ مارچ کا گزر گیا یہ ہم نے سرد علاقوں کے جو اسکول تھے اس میں داخلہ مہم پہ ہم نے گزارا ہے. داخلہ مہم کے لیے ہم نے اسکول کے ٹیچروں کو جہاں جہاں یہ ہے ان کی کمیٹیاں بنائی تھی اساتذہ کرام کی, اور ان کو لوگوں کے گھر بھجوایا تھا اور ان سے ریکویسٹ کرنی تھی والدین سے کہ بچوں کو اسکول میں داخل کروائیں. تو یہ مہینہ ہم نے اس پہ گزار دیا ہے. اب اس کا رپورٹ ہمارے پاس آ جائے گی. اور اس کے علاوہ جو یہ جس طریقے سے ہم یہ کر چکے, ہم پارٹی کے طور پہ گزشتہ 5-6 سال سے یہی کیمپین آپ سب کو معلوم ہے
हम चला रहे थे और हम गाँव गाँव लाउड स्पीकर घुमा फिरा रहे थे और ऐलानात कर रहे थे कि बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाओ। तो इसके नतीजे में पिछले साल जो रूटीन के दाखिले हुआ करते थे कई सालों के ओस निकाल के पिछले साल 1,10,000 बच्चे ज़्यादा हमने दाखिल करवाए जो कि वो है। और इस साल हमारी जो कैंपेन चल रहा है हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि 1,60,000 से 4 लाख तक नहीं था रूटीन से हट के हम दाखिल करवाने जा रहे हैं। हमारी कैंपेन के नतीजे में ये इजाफी दाखिले होंगे और हमें उम्मीद है अभी रिपोर्ट्स आ जाएंगे, हमें उम्मीद है कि ऐसा ही हुआ होगा। तो गवर्नमेंट की संजीदगी के हवाले से एक तो ये दाखिला मुहिम, फिर उसके अलावा हमने गवर्नमेंट के क़याम के होते हुए यूनिवर्सिटियाँ ऐलान की, तुर्बत यूनिवर्सिटी, नूरलाई यूनिवर्सिटी, CB यूनिवर्सिटी और खुजदार यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद खुजदार इंजीनियरिंग कॉलेज, बोला मेडिकल कॉलेज, जरी कॉलेज, इसको कॉलेज से अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। फिर उसके बाद हमने मेडिकल कॉलेजेस लोरलाई और तुर्बत में 2 मेडिकल कॉलेज कायम किए और पशीन का और खुजदार का, पशीन का भी मंजूर था और खुजदार पे भी काम हो रहा है। और इसके अलावा हमने सूबे में तकरीबन 11 अजला में कुछ तहसील हमारे ऐसे हैं जो तिब्बी पॉपुलेटेड एरियाज हैं, कोई 13-14 गर्ल्स कॉलेजेस नए कायम किए हैं और इसके अलावा तकरीबन 350 मिडल से हाई किए हैं और तकरीबन 450-500 तक हमने प्राइमरी से मिडल किए हैं और तकरीबन 1000 से ज़्यादा हमने नए प्राइमरी स्कूल खोले हैं और 2000 की अब मंजूरी आ गई है और 2000 मज़ीद खोलने हम जा रहे हैं। और हमने ऐलान किया है कि प्राइमरी में बच्चों की दाखिले के हवाले से टेंडर फ्री होगा। जहाँ बॉयज़ का स्कूल है बच्चों को भी दाखिला उसने देना होगा, जहाँ बच्चों के वहाँ पे नज़दीक के जो बच्चे आ रहे हैं उनको भी वहाँ पे दाखिल करवाना होगा। तो ये हम कर चुके हैं और उसके अलावा नकल की पाबंदी पे हमने बहुत सख्ती की है और हमने इस पे गए हैं, उसका भी वो किया है। टीचरों के हवाले से टीचर गैराज़त हुआ करते थे, टीचर स्कूलों में नहीं जाते थे, हमारी कोशिश है कि उनको उनकी हाज़िरी हमने बेहतर बनाई है, लेकिन जो कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी बेहतर ये नहीं हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको उतना ही बेहतर बनाया जा सके और तमाम टीचरों को स्कूलों में उसकी हाज़िरी और क्लास में उसकी हाज़िरी और बच्चों का स्कूल में दाखिला या स्कूल में मौजूदगी, इस पे हमने अब तक काम किया है और उसके नताइज सामने आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि 30-35% जो हमारे लोग यहाँ पे रेशो थी उसको हमने 2 सालों में 3 पूरे होने वाले हैं, 3 सालों में बिल्डाट की सर्वे के 65 तक ये पहुँच चुके हैं। तो इट मीन्स ये बहुत बड़ी तब्दीली है, एक चेंज है वो हम कर चुके हैं और हम मज़ीद इस पे लगे हुए हैं कि इसको कैसे मज़ीद दुरुस्त और ठीक किया जाए। मरकज़ की तरफ से अप्रैल का जो महीना है वो ऐलान हुआ है कि अप्रैल के महीने में पूरे मुल्क में बच्चों के दाखिले के हवाले से कैंपेन होगी और उसका भी हम हिस्सा होंगे। अब बहुत ही जल्द हम कोयटा में एक आला नुमाइंदा किस्म के लोगों का जिसमें सारे सूबे के माहिरीन तालीम उसमें शामिल होंगे, वाइस चांसलरान साहिबान होंगे, कैबिनेट के हमारे दोस्त होंगे, वज़रा साहिबान, वज़ीर आला साहब, गवर्नर साहब, ये तमाम के तमाम एक वानी में बल्दियाती नुमाइंदे, असातिज़ा कराम की, लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर तमाम लोगों को इकट्ठा करके हम उनकी राय मज़ीद सुनेंगे। उनकी राय के जो पॉलिसी हमने बनाई है, पॉलिसी छप चुका है, उसमें मज़ीद क्या बेहतरीन लाई जा सकती है, कैसे किया जा सकता है, उस पर भी हम जा रहे हैं। और ये जो 4 दिन पहले 5 दिन पहले नेट पे है, आप भी देख सकते हैं कि लाइन आर्डर के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, तमाम जो हमारे सेक्टर्स है हर हवाले से उन्होंने लिखा है कि इसमें तब्दीलियाँ हुई हैं और इसमें अच्छाइयाँ
की है और ये प्रमोट हो गए हैं और इसकी परसेंट ये थी और वहाँ तक पहुँची है। ये हमारे लिए हमारे वक़्फ़े का नाज़रीन हिते वक़्तु थी वियो आहे वक़्फ़े जो असां सां गॾु रहिजो। वक्फे खां पोइ प्रोग्राम कोटा टाइम में हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार। ज़ियारत पाल साहब, आप बलूचिस्तान असेंबली में पार्टी के पार्लियामानी लीडर भी हैं। काफ़ी अरसे से आपकी पार्टी के एफसी के हवाले से एहतजाजी मुजाहरे जलसे जुलूस चल रहे हैं। इससे आप नहीं समझते कि फोर्सेस का या इदारों का जो मोराल है वो गिर रहा है? नहीं, बुनियादी तौर पे हमने हमारी पार्टी ने जिन चीज़ों पे एफसी के खिलाफ एहतजाज किया है वो सिर्फ हमने नहीं किया है बल्कि कैबिनेट भी यह फैसला दे चुकी है। एफसी एक फेडरल फोर्स है और फेडरल फोर्स के होते हुए उन्होंने हमारे लाइन आर्डर में बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया है और हम चाहते हैं कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ हैं वो अपनी जो जिम्मेवारियाँ हैं वो उनको निभाए, वो उनको पूरा करें। पहले भी जो आपने सवाल पूछा कि ये क्रेडिट उनको जाता है, हम पाकिस्तान के ख़जाने से अपने फौज को, पुलिस को, एफसी को, एक मानी में नेवीज़ को तनख्वाहें दे रहे हैं और इस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं और उसका काम ये है, उसकी ट्रेनिंग ये है। तो जो उसका काम है उस काम पे हमें न कोई इतराज़ है न उनसे कोई वो है। बात यह है कि एफसी ने हरनाई में प्राइवेट लोगों के साथ मुआहदा किया है कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे। सिक्योरिटी हमारे पास डिपार्टमेंट है माइंस की, माइंस डिपार्टमेंट का ये काम है जिसके जहाँ पे कारोबार चल रहा है, जो भी वहाँ से कोयला निकाल रहे हैं, अगर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की कोई सूरत है, कोई डिस्टर्बेंस है, तो हमारे माइंस डिपार्टमेंट का ये फर्ज बनता है कि सूबाई गवर्नमेंट को अदा करे, सूबाई गवर्नमेंट से मदद मांगे। हर आदमी ये जो कोयला एक मानी में टैक्स है कोयले पे, ये नवाब साहब के दौर में बहुत बढ़ाया गया था। ये टैक्स हमारा सरकार के खजाने में जा रहे हैं और जो टैक्स लोग दे रहे हैं माइंस डिपार्टमेंट को, उस टैक्स के हवाले से जो टैक्स लोगों का लोग दे रहे हैं, तो माइंस डिपार्टमेंट का ये फर्ज है कि वो लोगों को अमल दे। अब वो एफसी को कैसे आयात करते हैं, किस तरीके से लाते हैं, कहाँ पे डिप्लाई करते हैं, ये सूबाई गवर्नमेंट का माइंस डिपार्टमेंट का काम है। उसकी रिक्वेस्ट होगी और उनसे फोर्स मांगेंगे, वो फोर्स चली जाएगी। लेकिन इसके बरक्स हुआ ये है कि न माइंस डिपार्टमेंट को कंसर्न किया है, न सूबाई गवर्नमेंट को कंसर्न किया है। एफसी ने खुद से वहाँ मुआहदे किए हैं। ये इस बात पे हमारा एहतजाज है कि कानून की रूह से, आइन की रूह से, मुल्क का जो आइन है उसकी रूह से, जो कानून है उसकी रूह से, जो रूल्स है उनकी रूह से ये मामला ठीक नहीं है। हम इसको गलत समझ रहे हैं। सूबाई गवर्नमेंट की कंसेंट के बगैर, उसकी मंजूरी के बगैर न वो किसी के साथ मुआहदा कर सकता है, न वो किसी मुआहदे की पोजीशन में है। तो ये बात हम हर कहीं पे ये उठाते हैं और इसके लिए तैयार है पार्टी के तौर पे कि जो भी आदमी इस हवाले से जिनको ग्रीवेंसेस होगी, हम उसके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। उनको कहते ही हैं कि जो आपके ग्रीवेंसेस हैं, ये ग्रीवेंसेस हमने एक मानी में ठीक करना होगा, डिपार्टमेंट ने उसको ठीक करना होगा। तो उसमें आवाम और एफसी, तो एफसी जो यहाँ पे काम कर रही हैं, ये यहाँ की सूबाई हुकूमत की मर्जी, मंशा और इजाज़त से वो काम करेगी। तो उसमें दो राय नहीं है, लेकिन हम इस पे गए हैं, हम इस पे जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला मुज़ाकरात के ज़रिए इसके हल हो। और हमने अपने हर बयान में रिक्वेस्ट ये की कि गवर्नर साहब, वज़ीर आला साहब इसका नोटिस लें। अगर हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई चीज़ है, जो पैसे हमसे लिए जा रहे हैं, अगर ये हुकूमती ख़जाने में जा रहे हैं, तो भी हमें एक मानी में इस पर तहफ़्फ़ुज़ात है। वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? वो ये हैं कि हमारे इलाके बेरोज़गारी से पता नहीं कहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे पास कुदरत की जो सुबह कुदरत ने हमें दिया है, ये कुदरती या मख्फी ख़जानों से भरा हुआ सूबा है
اب اس کے مخفی خزانوں کو نکالنے کے لیے دوسرا کوئی آدمی صوبائی گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نہ جائیں. جو بھی ہے صوبائی گورنمنٹ کی کنسلٹ ان کے ساتھ ہوگی, اس کی منظوری ہوگی, اس کی رضامندی ہوگی, تب وہ جائیں گے. تو وزیر اعلیٰ نے ابھی تک آپ کے اس مطالبہ کا کوئی نوٹس لیا ہے؟ ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس نے کوئی نوٹس لیا تھا. پہلے جو وزیر اعلیٰ صاحب تھے انہوں نے باقاعدہ اس کا نوٹس لیا اور ہوم ڈپارٹمنٹ کو لکھ کر کے حکم کے طور پہ لکھ کر کے ان کو دیا کہ ودرا کر دو. تو چونکہ اب تک وہ ہوا نہیں ہے یا انہوں نے کیا نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری یہ ہے, لازمی یہ ہے کہ ہماری ایف سی اس کی جو ذمہ داری ہے, جو ڈیوٹی ہے یا اس کی جو تنخواہیں ہیں, ہم صوبائی گورنمنٹ جہاں اس کو اپلائی کرتے ہیں, ان کو بلواتے ہیں, ان کو سیکورٹی کے حوالے سے کام سونپا جاتا ہے, تو ہم جو تنخواہ فوج کی جانب سے یا ادارے کے طور پر ان کو مل رہی ہے, ہم علیحدہ سے بھی ان کو تنخواہ دے رہے ہیں, انسینٹیو ہم کو دے رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہماری وہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی حالت اور کسی بھی صورت میں لا انفورسمنٹ ایجنسیاں اپنے طور پہ پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتی. نمبر 1. اور ہرنائی میں جن لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, ان لوگوں کے پاس اتنی سی کاغذ بھی نہیں ہے, اور جس جگہ کے لیے وہ لوگ گئے تھے اب سارے ہرنائی پہ ان لوگوں نے امپوز کر دیا, اور ہم نے اس کی مخالفت کی. ہم ان کے پاس گئے ہیں, میں نے ان کو ذاتی طور پہ کہا ہے کہ آپ کر نہیں سکتے, غیر قانونی ہماری منظوری کے بغیر, وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بغیر یہ کام نہیں کیا جا سکتا. آپ غلط ٹریک پہ ہیں, آپ غلط کام کر رہے ہیں, خیر یہ اپنی جگہ پہ. اب وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پہ جا رہے ہیں اور ان کو ہم تنخواہیں دے رہے ہیں اور چیزوں کو ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں, تو ڈپارٹمنٹ ہے اور اس پہ ہم بہت نزدیک میٹنگ بھی کر لیں گے, اس کی بھی آپ بعد میں سن لیں گے, میٹنگ بھی کر لیں گے, اور ان سے ریکویسٹ ہم یہ کریں گے کہ بھائی نہ آپ اس کے وہ ہے اور نہ ہی آپ اپنے طور پہ کسی کی مائنس پہ جا سکتے ہیں. مائنس ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہوئے دوسری مائنس ڈپارٹمنٹ بنانا یا دوسری الٹرنیٹیو پہ کام کرنا یہ درست نہیں ہے, یہ غلط ہے. اور اس بنیاد پہ ہماری پارٹی کے بیانات بھی جو آ رہے ہیں وہ اسی بنیاد پہ ہیں, اور پھر خصوصاً ہرنائی, سورنج, ڈگاری, یہ جو علاقے ہیں جہاں سے کوئلہ نکالا جا رہا ہے, تو اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ صوبائی حکومت ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کو پابند کرے گی, پابند ہوگی. وہ اپنے سے کسی بھی آدمی کے ساتھ, کسی بھی اس کے ساتھ معاہدہ نہیں کر سکتے. کرنے کے لیے صوبائی گورنمنٹ کی کنسنٹ, اس کی منظوری لازمی ہوتی ہے, اور وہ چونکہ ہوا نہیں ہے تو اس بنیاد پہ یہ قانون شکنی بھی ہے, اور اس بنیاد پہ لوگوں کے رائٹ کا بھی پامال کیا جا رہا ہے. اور اسی بنیاد پہ ہم ایگزیکٹو سے ریکویسٹ بار بار کر رہے ہیں گورنر صاحب سے, محمد چکزئی صاحب سے, اور ثناء اللہ زیدی صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں, ان سے ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے, ہم کر رہے ہیں, بار بار کہا ہے کہ خدا رہا یہ جو چیز ہمارے پاس جو لوگ آئے ہیں ان کو کم سے کم ہرنائی کے کول مائنس کے اس سے آپ نکالیں. تو یہ اس طریقے سے ہم ہیں, ہم اس پہ مذاکرات کر رہے ہیں, مزید مذاکرات ہونے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ وہ جو سماولن معاہدے کے بعد جس کا ایک شک یہ ہے کہ اس طرح کا دوسرا کوئی معاہدہ کہیں پہ بھی نہیں کیا جائے گا, تو اس معاہدے کی بھی انہوں نے وائلیشن کی ہے. اگرچہ اس معاہدے کی بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, وہ اس لیے نہیں ہے کہ زمین ایک آدمی کے درخت آپ لگا رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں. تو اس بنیاد پہ جو ہے جو معاملات ہمارے چل رہے ہیں یا جس طریقے سے یہ آیا ہے, اس پہ مزید بیٹھیں گے, اس پہ بات کریں گے. وزیر اعلیٰ صاحب, گورنر صاحب, صوبائی حکومت, اور اس کا فیصلہ یہ پہلے سے آ چکا ہے کیبنٹ کا, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ خالی کر دیں, تو مزید اس پہ بات کریں گے. اگر کہیں پہ ہمیں ایف سی درکار ہوگی ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے, اور ان کو باقاعدہ تنخواہیں دیتے ہیں اس کام کے لیے, ان کو وہاں بھجوایا جاتا ہے, ان سے ہم نامان یا دیگر جسم کے جو ایشو ہوتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھجوایا جاتا ہے, وہ چلے جاتے ہیں اور ہم اس کے لیے باقاعدہ پیمنٹ کرتے ہیں صوبائی.
बहुत शुक्रिया अब्दुल ज़िया रफ़ाल साहब कि आपने हमारे प्रोग्राम कोयटा टाइम में शिरकत की। नाज़रीन इन्हीं ते प्रोग्राम कोयटा टाइम जो वक्त पंहिंजे पुॼाणी ते पहुतो ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।